Gandang umaga sa inyo guys. Good morning. Ito na naman kami ngayon guys. Mimiksay na naman kami ngayon. Tiksay na naman tayo guys. Yan lang ang pinakapahinga namin guys eh. Tiksay. Kasi bukas guys mangisda na naman tayo. Kahapon guys. Kahuli naman tayo kahapon. Hindi gaano tayong nakarami kahapon sa lambat guys eh. Ngayon yung pinapangisdaan namin guys, papahingahin muna namin para medyo dumami yung isda ba. Pag inaaraw-araw namin guys parang na ano sila ba na parang nauubos na. Kaya tiksay muna tayo ngayon. Okay guys, kaya maglalakad na tayo papuntang spot. Dadahan na tayo lakad guys kasi medyo yung dinadaanan natin guys medyo mahirap-hirap yung dinadaanan natin guys. Sama ko na mga yung anak ko ngayon guys. Yan ang talagang kasama ko ngayon guys pang hanap buhay guys. Malaking tulong na rin sa akin yung anak ko guys. Sa pag-araw-araw naming guys, hanap buhay, lagi siya kasama. Pag hindi talaga magporsige guys, gutom talaga. Kailangan talaga todo sikap talaga para makakain na ang pamilya ba. Sige guys, bago tayo papunta ng spot guys, intro muna tayo. Babatiin ko na kayo guys ng magandang umaga. Gandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At wag yung pabayaan yung sarili nyo guys. Laging tatandaan guys na wag nyong kalimutan na magdasal sa Diyos. O sige guys, kasi papunta na tayo nga sa spot. Sa spot na lang tayo magkita-kita guys kung saan tayo mamumutok. O ito guys, nakasit up na tayo guys. O ready to fire na to guys para makahuli tayo ng pang-ulam. O sige guys, sa spot na lang tayo magkita-kita. Salamat guys. O guys, nandito na tayo sa spot guys. Kakahinga la. Kung sa dating spot pa rin tayo guys, kung sa maliliit na siwang. Dito tayo ngayon guys. Nahuli yung anak ko guys. Ayun pa sa huli. Bagal lumakad. Sige guys, umpisa na natin guys para makahuli natin ng pang-ulam. Dadhahan nila natin silip guys. Ayan o. Magataw na guys. Ay, lumupog pa guys. Ay, lumupog. Laki nun. Diyan lang tayo guys. Mamumutok guys. Ay, malit na siwang ngayon guys. Yan. Diyan lang tayo guys. Palipat-lipat lang tayo guys. Doon tayo sa kabila yung nilagyan natin patungan dun. Sana makahuli tayo ngayon dun. Guys, kaya abang na guys para mayroon tayo mapuputukan. Nandito pala tayo sa ginawang patungan natin guys. Sana makahuli tayo dito guys. Dito tayo nakahuli nung nakaraan guys Kaya binalikan natin to. Okay guys, kaya abang na tayo guys para mayroon na tayo mapuputukan. Ito guys hindi ko kagad na videohan ka guys. Biglang kataw kagad guys isa kagad tayo guys Diyan na pala kumaga pagsilip ko biglang kataw kagad guys binanatan ko na guys. Nakaisa kagad tayo guys ito guys lapad guys. Isa din. Nako. Ugasan mo na kay puro uling. May kumagato na naman guys Ay guys. Ayun, dalawa guys. Dalawa ang gumagataw. Ay, lumubog. Guys, kaya antabayan natin yung guys. Dito pala tayo sa guys. Sa ibabaw ng akasya guys. Lumipat tayo doon sa may siwang-siwang. Ito bago nung na-discover nating spot to guys. Sana makahuli dito. Yes, guys, abang-abang na guys para mayroon na tayong mapuputukan. Ayan guys, may tinamatay mo guys. Wow, lakas guys. Ano sa gilid yung? Suksok yung. Tama ron.
Yan, laki guys. Mabilis kasing gataw guys eh. Kawitin mo, kawitin mo. Yan. Waka mo tali. Laki. Laki guys. Ayun guys, oh. Kinukuha ng anak ko guys. Laki. Ayun. Hawakan mo sa panganak. Laki. Mangilo guys. Mangilo yung buli guys. Ano ba yung isa puruhan ba? Tagos bala? Ito ano mo baka makakapusag? Kunin mo kang pisnit dun. Sige na. Kunin mo pisnit. Yun. Isa mo, isilid mo sa pisnit. Taka mo tanggalin. Isa kagat tayo bulig guys oh. Laki. Silid mo sa pisnit. Sa pisnit, silid mo. Kaya baka makawala. Isang bulig. O yan. Silid na kagad sa pisnit guys. Isang bulig kagad. Mabilis kasing gataw guys eh. Di natin na ano. Kasi yung gataw ng bulig guys, bilis eh. Pinarag ko kagad guys. Diyan ko na videohan na hila na. Ay guys, naka isang bulig na tayo guys. Sana masundan pa yan guys. Masundan pa yung bulig na yan. Abay, nangusuan? Sa bunganga? Nangusuan talaga? Okay, lusot mo. Balik mo pag lusot. Iuna mo yung tulis. Ang tagal mo na natanggal guys. Natanggal na. Umaga to. Umaga to na naman buli guys ah. Ha? Wag mo ibalik yung tulis mo iuna. Yung tulis. Tanggal na. Tanggal na. Ako magtanggal. Dali mo ano. Nalamog na yung bulig. Hindi mo pa matanggal. Ang buli guys, nalamog na. Hindi pa rin natanggal. Yun. Tigtasin mo na lang yung ano. Sumabit sa ano, tinik. Sumabit pa sa tinik guys. Sulit naman yung pag-antay natin guys. Kaisa kagad tayo. Kakasampa lang natin.
Ano ko dyan sa may pisngi kung saan man oh. Ayaw pa yata matanggal guys ah. Eh guys, kaya antabi na lang guys pagka mayroon na kayo uling puputukan. Ayun guys, ang tanggal na talaga yung ano guys. Okay guys, antabi na tayo ngayon guys. Baka may gumagato na naman. Ayun guys, tinama na naman guys, bulig naman. Mabilis kasing gataw guys eh, kaya hindi natin makuna ng video ng maayos eh. Ayun. Good size na rin to guys. Dalawang bulig na tayo guys. Kasi pag inupig agad natin yung camera guys, makakalubog agad yung bulig. Kaya hindi natin maaktualan na ano. Yun, sana ba ibalan nito? Nako. Ito guys oh. Mga kalahating kilo guys. Nak. Oh. Yun, nakadalawang bulig na tayo guys. Sana masundan pa. Oh, abang-abang uli guys. Guys, abang-abang uli guys. Talagang pag namaril tayo ng bulig guys eh, hindi talaga aktual na puputukan natin ano guys eh. Kasi mabilis yung gato ng bulig eh. Kasi pagka inupin pa natin, sinabay natin guys, tapos gagato ang bulig. Tapos inupin natin camera. Wala na guys, wala natin maabutan. Nakakalubog na siya. Eh guys, kaya abang-abang tayo uli guys. Baka gumataw pa uli yung bulig. Eh guys, may tinamaan tayong bulig guys. Uy! Jong. Ano mo Jong? Abutin mo Jong. Ay Jong, ito Jong. Jong, bulig. Ay, ayun. Dito. Kaya baka matanggal. Ay, ayun. Hindi lang. Dukwangin mo ron. Dito ka daan. Diyan. Sayang pag nakawala. Ay, ganda tayo huli natin guys. Nabulig na tayo. Sana hindi makakapitaw guys. Ay, ayun. Ayan. Hawakan mo kagad sa katawan. Daplis na pala tama. Katawan gago, hawak. Ulo. Ipit mo sa damit mo. Ano? Kumulupot. Yun. Ang ganda ba tama? Taplis lang. Ilarga mo rin eh. Hilahin mo yung damo. Dali mo rin eh. Daplis lang pala tama yan. Dito. Nagal na. Dito. Dali mo rin eh. Abot mo sa akin. Ay, tapos na pala tama eh. Tapos lang oh. So guys oh. Ay. Mabilisan kasing gataw guys eh. Kaya di natin na aktualan na pagbaril natin na huli. Sa paghila na lang guys. Kasi mabilis yung gataw eh. Ay. Guys, ito guys oh. Kadagdag din na tayo guys. Nako. Ay, abang-abang uli guys para masundan yung bulig natin. Abang-abang uli tayo guys. Baka gumato na naman yung bulig kundi tilapia. Ayun guys, tilapia guys tamaan. Ayun guys, tinamaan guys. Hindi makapitaw. Yun. Good size. Kabumitaw. Kanina guys, nakabitaw pa eh. Tilapia eh, sayang. Mabit guys, dukwangin natin guys.
Pangin natin. Patuhin na natin ito. Kaya malaki-laki na to. Oh. Oh. Ito nak oh. Dagdag rin tayo nak. Tilapia. Ay, daplis lang palang tama oh. Pinakabunbun na lang na tinamaan guys eh. Ayan guys oh. Dito na tinamaan guys. Ayan oh. Bala oh. Oh. Piraso lang. Daplis lang yung tama niya. Kunting baba guys no, para sa gitnang-gitna talaga sa isda. Ano pakita mo. Yan guys oh. Lapad guys. Sige guys, abag-abag uli guys. Guys, bulig na naman guys. Oh, bilis ng gato ng bulig guys. Nako, bulig. Ay. Bulig. Ito guys oh. Kadagdag na naman tayo guys. Mabilis kasi gataw guys eh. Kaya pinutokan ko na lang kaya hindi naka-open yung camera. Sa paghila na ano guys na videohan. Guys. Guys, kaya abang-abang ulit guys para masundan ini. Ay, lumubog pa. Sana matamaan. Tinamaan. Ayun, tinamaan guys. Hinaltak guys eh. Ay, sana di ba kumitaw? Ay, kadagdag din. Kutsas na rin to guys. Oh. Ay, ito guys oh. Ayos na rin to guys. Kadagdag din. Okay guys, abang-abang uli guys. Para masundan. Ito guys, nakadali na ba tayo? Ito guys. Lapad-lapad ito guys. Ito guys ha. Nako, isa mo nak. Pagsilip ko guys eh. Hindi ko na naanap. Pinanata ko basta lumulubog agad guys eh. Hindi ko na inantang lumubog. Lapad. Kalahating kilo guys ah. Ay, isa mo dyan may gumagato ko dyan. Ay, ito may isa dyan. Malaki ito dyan. Sukol ka. Sabi dyan, malaki-laki ito dyan. Ako. Ay, lumubog. Dalawa pala sila magkasamahan dyan. Malaki yung isa dyan. Ay, daplis lang pala tama. Ano guys ah. Muntik pa hindi mahuli ito ah. Daplis. Ay no, daplis lang tama. Hindi. Ito, ayan, ito yan oh. Oh, baba oh. Oh, ito guys oh. Lapad. Lapad guys. Abangan natin yung isa guys. Kasi pag magataw guys eh. Ayan guys oh. Diyan na tayo nakaabang guys. Sa maliit na siwang na yan. Diyan natin nahuli yung isa. Magataw yung kanina guys eh. Habang nagtatanggal tayo ng isda eh. Wala na, biglang lubog. Abangan natin yung guys baka umahon ulit yun. Ayun guys may ay. Sana umangat guys. Ito naman guys. Naman. Jum. Malaki ito jum. Malaki ito. Yun. Ayun guys oh. Ayun guys. Ayun. Jum. Ano mo jum.
Daan na siya bayro ka. Dudok kabila dong. Dos kabila. Nagpipigtas. Diyan. Ano mo? Oh, ayun o. Oh, diyan. Diyan, ayun o. Oh, malaki rin to guys oh. Mga kalating kilo rin yan guys. Ay guys, kaya lulusungin ng anak ko. Nakadalawa rin tayo dito sa kapirasong butas na yun guys. Ay nak, ayan. Ito rak. Ayun o. Yee, laki. Hawakan mo kasda mo. Ay, sumabit to. Okay, tignan mo. Ayun guys. Kitang-kit na ba? Ay guys, sumabit pa. Oh, dami din, laki. Ayan guys, oh. Laki rin di guys. Oh, guys, oh. Laki rin. Jumbo guys, ah. Oh. Guys, oh. Jumbo guys. Lapad, oh. Oh guys, oh. Dalawang para na lapad guys, eh. Dalawa lang tayo guys, oh. Ito pa isa kanina ang unang huli natin guys, oh. Ito yung unang huli natin guys. Ay, ito yung pangalawa. Mas malaki yung pangalawa guys. Okay. Kauling nak. Inisa mo yan nak. Wala ko. Pagkawalan ko. Wag naman. Wala tayong pang ulam. Okay guys, abang-abang uli guys. Bumalik tayo dito sa may siwang na yun guys, oh. Saan tayo nakaabang kanina umaga. Sana makahuli tayo ngayon dyan guys. Kanina guys, hindi tayo nakahuli kanina dyan kasi medyo malabo ang tubig guys eh. Guys, kaya abang-abang na guys para sakaling makahuli-uli dito. Ayun guys. Tama rin guys, ayun na. Ay, bigla kasing gataw guys eh. Hindi natin naabangan kagad. Biglang gataw sa harap ko guys eh. Kaya pinutukan ko na. Hindi pa ako nakapag-open ng camera. Ito guys, oh. Lapad-lapad dito guys. Ito guys, oh. Lapad din guys. Okay guys, abang-abang uli para masundan to. Nako. Guys, may parating guys, ah. Oh, biglang lubog ka. Nawala bigla guys, ah. Nawala bigla. Nawala. Ay. Ko biglang suot dun. Ayun. Ayun guys, tinamaan. Lamaan guys, naabutan din. Kadagdag din, sana wag kabitaw. Nabuntutan pa guys eh. Tinaabutan, nabuntutan guys. Ayun. Nabuntutan. Nadali sa buntot guys, ah. Sulit, ah. Ayan. Nabuntutan. Buntutan. Kalain mo na. Ito guys, oh. Wah, lapad guys. Nabuntutan eh. Sa buntot tinamaan eh. Guys, kaya baka para masundan to. Anak ko, baka malaglag sa ano na ka.
Bilisan mo. Ako baka malaglag doon sa kabila ang pinitak yun. Ayun guys, oh. Sinargo ko pa sa layo na, tinamaan pa guys eh. Ayan, nagdala pa ng maraming sokal. Ayun guys, oh. Nagdala maraming sokal guys. Ay. Doon ko binari sa malayo yan guys eh. Ay, dalawa. Dalawa. Jong. Jong. Dalawa. Dalawa pa guys oh. Okay. Dalawa po. Patsambahan na tira ko. Kala mo na tsambahan pa. Dalawa patuloy. Oh. Dalawa patuloy oh. Oh. Sama pang kangkong. Ano yung pagtanggal lang isa? Galing yung balon. Isa guys. Dalawa. Kala ko hindi nakahuli. Oh. Dalawa guys, walang sipat-sipat. Sinargo ko lang, kumpul-kumpul guys. Oh. Kala mo na tinamaan. Ayos po to. Oh. Guys, oh. Isa. Ipit mo sa damit mo. Hindi ka makawala. Imposible naman na sinoksok yung bala eh. Kung may huli talaga to. May huli nga. Dapat may... Hindi ko inasahan na makahuli guys eh. Malayo doon. Pinakadulo. Ay doon guys, pinakadulo. Ang layo nung guys. Kala ba tinamaan pa. Sinargo ko lang guys eh. Walang sipat-sipat. Patsambahan na lang. Damay pala sila. Kumpul-kumpul doon. Kumpul-kumpul pala sila ron. Nakasang isa. Nakasang. Ah, ba to? Ayun. Hindi. Nako, layo pa yata. Nalamog na yung tilapia guys ah. Nakatanggal ah. Alam mo saan yung butas niya rin. Ayun. Ayan. Andaan. Ayun. Tanggal din. Ayun. Ito guys oh, yung isa. Dalawa. Sarguhan lang. Walang sipat-sipat. Patsambahan lang guys pa. Oh, kala mo na tsambahan. Okay guys, baka makatsamba pa. Tirayan natin yung guys. Ang dami rin kupul-kupul oh. Para sakaling matamaan guys. Guys. Guys, tinamaan na naman guys. Yun. Patsamba lang guys ha. Ayun guys, tinamaan oh. Tinamaan guys oh. Okay. Yun. Kinamaan na naman guys. Dami nga sila guys, kumpul-kumpul doon kaya sarguhan na lang guys eh. Oh, lapad pa tuloy tinamaan. Oh. Oh, guys oh. Hey, nakawala pa. Nakawala pa. Nakawala ka pa ah. Nakawala. Ay. Sarguhan na lang guys eh. Dami kasi guys, kumpul-kumpul eh. Kala may nag-meeting-meeting daw sila guys eh, tinamaan pa natin. Ayun guys oh. Laki nito guys.
Ganun din kanina guys, pinatsimbahan ko lang, nakagato yung mga nguso. Silaw kasi guys eh. Silaw. Oh. Tatlo kagad guys ah. Tatlo kagad, patsamba lang ah. Eh guys, baka matsambahan na naman. Ito guys, sana malakat sa mga matamaan guys. Ay guys, tinamaan guys. Ayun. Ayun, dala. Ayun guys. Aroy ka dyan. Dito di ano, lapad do. Aroy ba yan? Lapad yan. Okay. Yung baka may pigtas pa yung. Magkawit ayun. Hawakan mo muna. Oh, hawakan mo muna. Dudukwangin ko. Ito. Wag. Malaki-laki yan. Ay. Dudukwangin natin guys. Dudukwangin natin. Ay, lapad dito guys. Lapla guys ah. Lapla. Kadali rin tayo plapla guys ah. Okay. Yung ano kayo dito. Aroy ka. Lapad guys. Lapad. Magataw sila guys, bandang ano, hapon no? Hapon na yata guys. Mga 4 na yata yan guys. Yan guys oh. Lapad guys oh. Oh. Dalawang palad na lapad guys oh. Ito na ko. Siptim na doon na. Ilagay mo na sa pisnet para makawala pa. Tinamaan guys. Go. Mabilis yung gataw kasi guys eh. Ayan. Yun. Yeah. Aroy ko dyan. Lapad oh. Oh. Yeah. Lapad. Yeah, mamula-pula. Yeah. Lapad guys. Yay! Laki. Laki yung green yung ulo. Laki guys oh. Oh, mangilo guys. Mangilo. Kiluhin guys yung tilapia. Kiluhin guys ah. Ah. Lapad guys oh. 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 Oh, dalawang palad guys oh. Bigit. Bah, sarap. Ganito kalalaki tilapia sa amin guys. Tara makakita ka ng tilapia dito ng mga 1 kilo. May isang piraso. May higit 1 kilo pa. Lapad. Laon na itong tilapia na itong guys eh. Laon. Ito yun. Okay. Hirap ah. Huwag naman. Yung huwag nakawala. Ito guys oh. Oh, lapad guys oh. Lapad. Laki. Nako. Kamakawala pa. Yung guys, may tinamaan guys. Laki siguro. Laki ito guys. Uy. Ayun guys oh. Ayun. Okay yan. Ito ka. Laki guys. Ayun. Laki. Kasmabit. Yun. Ay. Bumuhol pa guys ah. Yung tansi ko guys. Bumuhol. Yun. Tanggal din. Okay.
Bilis ang gataw niya guys eh. Agad tayo nagpag-upit ng camera guys. Yun. Diyan. Yun. Lapad din guys oh. Ang gitna pala isa guys. Laki. Oh guys oh. Dagdag naman tayo guys. Jackpot guys Puro malalaki na dadali natin ngayon guys Dito natin ilagay guys. Yung anak ko guys pumunta rin guys sa ano. Pinabili ko muna ng tubig guys. Uhaw na. Guys abang-abang uli guys. Sakaling umangat uli. Puro hindi siya na ano guys hindi actual guys Puro paghaltak na lang na bibidyohan ko guys. Abang-abang uli guys. Guys may tinamaan na naman guys. Yun. Kadyan. Uy, mas mapit. Kadyan. Yun. Ayun. Biglang ang kasi guys Dito tayo nakapag-open ng camera kaagad. Yan guys, lahat pa di guys. Dagan din. Dito na anak ko guys. Natusan ko ng ano. Ay. Pumuhol lang gusto na. Pumuhol na. Ayun guys. Pigtasin na lang natin guys. Kasi sa batok naman tinamaan sige guys. Abang-abang uli guys. Ayun guys. Tinamaan guys. Ayay. Walang kang galaw-galaw tilapia guys Yeah. Galaw-galaw. Gitik guys Sabi pa ng anak ko guys, pakawala na natin na to kasi maliit. Laki. Dali mo to ron. Lagay mo na sa biayan natin, baka mamatay. Kada buhay pa siya. Ipunin mo yan. Yan. Pabalik na Mabigat na. Malalaglag yan. Wala na guys. Abang-abang uli guys. Yan guys, tinamaan naman guys. Saan di makawala guys? Huwag may suksok dyan. Ay. May suksok dyan. Huwag may suksok dyan. Yun. Dapat dito guys. Puro hindi aktual guys yun. Kanina nakabitaw. Yan. Yun, mababang tama. Sana huwag malaglag. Daplis, parang daplis na sa tiyang guys Tama. Daplis sa tiyan. Muntik pa Muntik pa makawala. Kunting kimbot na lang. Dito lang tinamaan guys Yan dito Ayan tama guys Muntik pa hindi. Kung nasabit pa rin banda rin guys, kawala sana. Guys, abang-abang uli guys para masundan. Yung guys, laki nito guys. Yung laki nito guys. Allah. No. Laki nito Jong. Laki Jong. Laki. Wah. Laki Jong. Mula pula pula sa laki guys ito guys puro di actual guys laki
Ito guys oh. Taba ng tilapia guys. Nako. Nak, baka makawala ah. Oo. Saan? Yan. Wala. Nandiyan sa ano sa loob. Ayan guys. Ito yung huli natin sa ano guys oh. Pamamarin na yun. Saan ba tayo? Nakarami din tayo guys. Sana maibinta natin yung iba niyan guys. Doon lang sa bahay guys. Pakita na namin kasi ibubuhos namin sa planggana yan. Jackpot tayo ngayon guys. Nakarami tayo. Puro malalapad ang tilapia na dali natin guys. Eh guys. Abang-abang na. Kaya pauwi na kami ngayon. Salamat guys. Guys yung huli natin guys. Ayan. Lalapad ang huli natin guys oh. Yan. Yan guys oh. Wah. Mga plapla guys oh. Lalapad oh. Oh. Ihuli natin guys oh. Lalapad guys oh. Malalapad natin guys. Yan. Bulig natin dito. Ano mo na? Ayun, bulig natin oh. Isa. Ay, bulig natin guys oh. Laki. Ayan. Yung bulig natin kanina guys oh. Patay na guys. Napuruhan. Yun. Wow, nakarami din tayo guys. Oh. Dami rin huli. Ay, tita Catherine. Ayun. Ayun o. Yun guys. Ayan. Talaga yung huli natin guys. Oh. Karami din tayo guys. Ang ganda ng huli mo, nataba. Nakarami din ako ngayon. Yan. Yan ang huli namin ngayon guys sa Tiksay. Ayan, salamat lang ako sa suporta guys. Ayan guys. Ayan, guys, may bumibili na guys. Ibang yan.